الحماية المدنية إرادة، ثقة، مجازفة بالنفس من أجل إنقاذ الأرواح، مستوى عال وتحكم في القدرات، نسبة الخطأ 0، احترافية عالية. هذه هي الحماية المدنية الجزائرية. هي مناورات تطبيقية دولية منظمة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية والاتحاد الأوروبي على مستوى ولاية البويرة، دامت 6 أيام بهدف تقييم مدى جاهزية أعوان الحماية المدنية لمواجهة الحالات الاستعجالية والكوارث، ومعرفة مدى استعداد وأهلية فرق التدخل الأولي في حال الحوادث الكارثية. L'objectif, c'est que ces protections civiles, les personnes qui vont s'impliquer dans cet exercice, apprennent à travailler ensemble, établissent des procédures qui vont permettre que lorsqu'un tremblement de terre ou un désastre naturel arrive dans n'importe quel pays, ils soient prêts à travailler ensemble. Nous avons testé à la fois le transport maritime et du transport aérien, avec des projections de modules par voie terrestre après sur le territoire algérien pour faire face à cette situation. Des modules de protection civile avec des unités de recherche et de sauvetage d'ébléments, des hôpitaux de campagne, des unités de potabilisation et différentes unités d'intervention qui permettent d'apporter le maximum de soins. بمشاركة وفود الحماية المدنية من 6 دول أوروبية وعربية، ومنها البرتغال، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، بولونيا وتونس. التمرين هذا ينقسم إلى قسمين. Le premier exercice c'est un exercice طابل، يعني يوقع في مركز القيادة على مستوى الولاية، ونشوفوا مشاركة كل المقاييس يعني اللي تقوم بمحاكاة يعني زلزال. Donc l'objectif de cet exercice, tout d'abord, c'est de tester la coordination interservices au niveau du poste de commandement fixe et tester aussi les moyens de transmission qu'on a déployés et tester l'interopérabilité entre les différentes équipes algériennes et étrangères. اقتصرت أولى العمليات في التجمعات والتربصات المصغرة للتحضيرات مع تقديم النصائح، وتقسم وحدات الدول كل باختصاصها. احنا الوصول نتاعنا هنا كان في طلب معناها في عمليه بيضاء، هو انه الجزائر صارت معناها فيها زلزال 7 درجات في منطقه السنام، دخلت الفرق الاوليه نتاع الجزائر على المستوى الوطني، ثم وقع طلب على المستوى الدولي، فاحنا استجبنا معناها للطلب هذايا وتنقلنا بفرق خاصه في البحث والانقاذ على المفقودين، بفرق انياب، بفرق غوص، بفرق مجابهه الاخطار الكيميائيه والتكنولوجيه لمساعده معناها تثمين الجهود تاع فرق البحث الجزائريه. 30 personnes qu'on est venu ici en Algérie donc participer à cet exercice de l'Union européenne. Notre équipe, on est 30 personnes et donc on a toutes les compétences des SARAG. On peut faire, on est donc réclassifié il y a peu longtemps, en 2016, et on a des compétences médicales, on a des compétences aussi de canines, donc avec les chiens et guides, et après les autres compétences propres des pompiers aussi. تنسيق عال المستوى بين مختلف وحدات الحماية المتواجدة على الميدان من أجل عمليات البحث والإنقاذ، فالكل هنا حسب المهام المنوطة به. لا مجال لليأس، بحث مستمر إلى غاية وجود الضحية. هنا يبدأ دور الطبيب ثم عملية إنزال الضحايا، فالاحترافية والدقة عاملان أساسيان. تتم عملية الإنزال بكل هدوء، العملية تدوم لساعات طوال. هذا تمرين من أجل إنقاذ ضحية محصورة جراء انهيار مبنى سكني. الضحية هذه الرجل تاعها محصور، فيها عمليتين، عملية رفع الأوتاد هذو باش بور ليبيري الرجل تاعها. المرحلة الثانية هو مرحلة طبية، بحيث الطبيب يقوم بتقديم الإسعافات الأولية ويتم إخراج ضحية للخارج. On a extrait une victime qui était bloquée sous une charge. Donc pour extraire cette victime, ça nécessitait l'amputation sur place de la personne. Là, elle a été extraite et elle va être évacuée vers un centre médical.
أحيانا تجد نفسك في أماكن وعرة يصعب نقل الضحايا للمستشفيات لتكون الحوامات لها نصيب في عمليات الإجلاء. في حالة كوارث الزلازل فيضانات أو من هذا الشيء، عملية تعرف عملية تفقد هي أساس الأهم اللي تأخذ منه القرارات القيادة للمجموعة الجوية. في هذه المرحلة مرحلة جد هامة لاتخاذ القرارات، قرارات التدخل. كما اليوم أخذنا بعض الأجانب قاموا بعملية تعرف في حالة التدخل، حتى هما لأني كما هو معلوم يكون تقسيم المهام، حتى هما في بعض المناطق يستحقوا عملية تعرف، عملية تفقد. هما طالبوا حوامة الهليكوبتر، الإخوة كانوا يقوموا مع الجزائريين وإحنا جينا من الجزائر وأخذنا معنا الأجانب، قمنا بعملية تعرف في المنطقة، وهما كان لهم بعض بعض الأفكار باش يأخذوا الإجراءات اللازمة للتدخل. في خصوص نقل الجرحى، هي هناك تكييف لطائرة الحوامة، ماشي هذا تكييف واحد آخر من هذه الحوامة الصفراء، يكون وضع الضحية في أماكن معينة محددة وبصورة أمنة جدا، يعني سو سكيور كما يقولوا بالإنجليزية. نقل الجرحى هي واحدة من أهم المهام، لأنه كما هو معلوم الضحية في بعض الأحيان ثانية والدقيقة جد مهمة في حياة الضحية. عمليات الإنقاذ تحت الردوم كثيرا ما تكون صعبة جدا، فالتحكم في التقنيات والحذر لا يكفي. On simulait une personne bloquée sous une dalle en béton, on essayait de faire une découpe de la dalle pour pouvoir soulever la plaque coupée et extraire la victime par le trou qui a été réalisé. Donc on essayait de découper à l'aide d'une tronçonneuse spéciale pour le béton. On a mis en place un trépied comme vous pouvez le voir derrière moi pour pouvoir mettre une chèvre et soulever la plaque en fait. Derrière on aurait engagé les médecins sûrement pour accéder à la victime. Ils auraient pu la techniquer et on l'aurait extraite par le trou qu'on avait réalisé. هنا تتدخل فرق أخرى مدعمة بالكلاب من أجل البحث والتحري. Notre équipe française est équipée d'une équipe cynotechnique composée de 2 chiens. Donc sur les chantiers, en fait, les chiens nous permettent de repérer les victimes vivantes qui sont ensevelies ou cachées de manière assez rapide et beaucoup plus sécurisée, parce que le chien arrive à couvrir une superficie beaucoup plus large qu'un ratissage avec des hommes, c'est-à-dire un passage et une recherche avec les hommes. Donc ça permet vraiment de gagner du temps sur les interventions et essayer de récupérer les victimes vivantes le plus rapidement possible. المستشفيات غالبا ما تكون بعيدة عن المناطق المنكوبة، لذا تكون مراكز طبية متقدمة سواء جزائرية كانت أو أجنبية من أجل تلقي العلاج المستعجل، فكل الوسائل الطبية موجودة. Nous sommes une équipe de médecins, des infirmières et des techniques qui travaillent ensemble in this module level 1 to stabiliser les victimes critiques avec des ventilateurs, des moniteurs, des médications et des perfusions. Nous avons des capacités de suturer les blessés et après nous transférer cette victime plus critique pour les hôpitaux. Les victimes qui ne sont critiques, nous faisons le traitement total et après ils vont chez vous. Nous sommes 2 membres de l'équipe qui forme l'escrime flash, voilà, qui est combiné à la fois des personnels de la sécurité civile de Brignoles et des personnels du SDIS 30. Voilà. Notre rôle dans l'escrime flash, c'est effectivement de prendre en charge là, dans cet exercice les patients qui viennent du poste médical portugais ou qui viennent d'eux-mêmes pour faire les soins primaires et après transférer les patients dans les hôpitaux environnants. للخبراء الأوروبيين أيضا دور هنا، وهو تقييم فرق الدعم والإسناد الأولي
المناورات المختلطة المنفذة والتي تهدف إلى إدماج مختلف وسائل الدعم في جهاز التدخل والإسعاف للولاية المتضررة والتناسق والانسجام العملي، وكذا نجاعة الدعم في التكفل بالكارثة. Par rapport à la situation qui est jouée aujourd'hui, nous avons déjà une EUCP team qui a été envoyée en renfort auprès de la wilaya de Bouira pour, au vu de la situation, qu'elle puisse faire une évaluation et qu'elle puisse conseiller le Wali en disant par rapport à la situation que vous rencontrez, l'Europe pourrait vous mettre à disposition de tels moyens et pour l'aider dans la rédaction des éventuelles demandes. Cette phase terrain va permettre de montrer la coordination qui est faite entre les modules via l'EUCP Team et en tenant compte des moyens qui sont, des objectifs qui ont été définis par le LEMA, et en même temps souligner la capacité de coordination entre les moyens algériens déjà sur place qui travaillent sur certains sites et les moyens européens. Voilà. La première impression, c'est une impression très bonne. Bon, c'est vrai que la météo n'accompagne pas, mais bon, il y a un grand effort de la protection civile algérienne pour la coordination et pour l'appui de tous les moyens. La protection civile algérienne a fait un grand effort pour améliorer les prestations. Et bon, il y a une bonne preuve qui est l'homologation des équipes INSARAG, ¿no? de Search and Rescue. تنسيق جد محكم بين كل الفرق الدولية دون هاجس اللغة، فالجاهزية الدائمة لحالة التأهب والاستعداد لفرق الدعم والتدخل تقام في محيط حقيقي تحسبا لأي كارثة مع تجربة مختلف التقنيات الجديدة. Le deuxième point, c'est de permettre de tester à la fois tous les collègues qui vont venir, aussi bien Tunisie, Maroc et bien évidemment algériens, dans le cadre de cette première coordination, et ensuite l'intégration avec des postes de commandement uniques avec nos collègues européens, donc avec différentes langues, puisque nous aurons nos collègues portugais, espagnols, italiens, français et polonais. Alors pour les collègues de la rive sud de l'Europe, globalement, ils parlent tous français, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes, mais on a aussi des collègues anglophones. Donc voir comment tout cela se permet de travailler ensemble et comment tout cela peut s'interpréter sans difficulté. طبعا الإعلام في حالة أزمات أو الإعلام في حالة كوارث يتطلب عمل كبير وتنسيق كبير وتحضير منذ البداية، إذ المهمة صعبة جدا. تبدأ في الإعلام الاستباقي، الإعلام الجواري الوقائي، في تحضير المواطن في كسبه ثقافة الوقاية من مختلف الأخطار المحيطة به سواء بحياته اليومية أو في إطار الكوارث الطبيعية. توجيه مختلف المكلفين بالإعلام على مستوى كل المناطق المتضررة وتحضير الأرضية لوسائل الإعلام والإعلاميين المتواجدين حتى يسمح لهم نقل المعلومة السليمة والصحيحة من أجل تفادي الإشاعات وما شابه ذلك، وكذلك المحافظة على سلامة الصحفي بذاته، وكذلك المحافظة على المنطقة التي تكون منطقة الأمن المخصصة لعدم الدخول والولوج إليها، لسمح للفرق المتدخلة بالتدخل بظروف جيدة وسليمة لأنه تتمثل في إنقاذ الأرواح أو الممتلكات، وكذلك للمصالح الأمنية حتى لا يتم تدمير كل ما هي آثار التي تساعدهم في عملية البحث أو عملية التدقيق للضحايا أو في ملابسات الكارثة إن كانت كارثة طبيعية أو كارثة صناعية. في هذا الإطار كان فيه توجيه مشاركة 6 دول أوروبية وتونس من أجل تدعيم الفرق التدخل المحلية. يعني هذا التمرين هو أساسا لمعرفة مدى قدرات التكامل العملياتي ما بين مختلف المتدخلين في مختلف الاختصاصات، وأيضا نجاعة البروتوكولات الموضوعة في مجال تسيير وإدارة الكوارث الكبرى، حيث كان تقييم أولي
أظن أن الإيجابيات كانت أكثر من السلبيات، لكن رغم ذلك كان في بعض السلبيات تتعلق ببعض جوانب البروتوكولات التدخلية اللي يجب إعادة تحيينها ودراستها حتى الفرق المتدخلة تكون لها أكثر نجاحا وأكثر فعالية في الميدان. عملية الإنقاذ صعبة جدا، وليس كما يعتقد البعض، فهي تستغرق أحيانا عدة أيام حسب الظروف، لكن المهمة واحدة، وهي إنقاذ أكبر عدد من الضحايا لتختتم هذه المناورات وتكلل بالنجاح. هي مهنة المجازفة بالأنفس من أجل إنقاذ الأرواح، هي الحماية المدنية.